C'est une histoire qui a commencé il y a plus de 50 ans, en 1959, lorsque le Dalai Lama s'est enfui de son pays, le Tibet, pour trouver refuge en Inde, à Dharamsala. C'est une histoire d'exil. Un peuple fuit la tragédie de l'occupation chinoise, guidé par le rêve d'une vie libre là-bas, de l'autre côté des frontières, en Inde. Sur la route de l'exil, des groupes d'enfants confiés à des passeurs. Ils risquent leur vie en traversant clandestinement la grande chaîne himalayenne, vertigineux rempart entre le Tibet et l'Inde. Ils s'appellent Tenzin, Sonam, Dolma ou Tsering. Ils ne connaissent rien de l'Inde, si ce n'est ce que leurs parents leur ont dit. Tu seras bien là-bas. Tu pourras étudier dans une belle école où les maîtres sont tibétains. Étudie le mieux possible. C'est une grande chance d'aller dans cette école. Alors ils marchent pendant près d'1 mois. Chaque jour, ils combattent la fatigue, le froid, la peur d'être arrêtés et la douleur de quitter leurs parents. Certains d'entre eux meurent sur cette route, épuisés, perdus, abandonnés par leurs passeurs. Les voilà en Inde, en sécurité dans l'une des écoles tibétaines créées par le gouvernement tibétain en exil. Ils viennent de traverser l'une des plus rudes épreuves de leur vie, ont laissé derrière eux leur enfance en famille et sont maintenant considérés comme des orphelins. Une nouvelle maman, des nouveaux frères et sœurs. C'est comme ça que l'on présente les maisons d'accueil aux jeunes enfants qui viennent d'arriver. Sonam a rejoint cette famille reconstituée il y a 3 ans. Ses parents l'ont envoyé sur le chemin de l'exil alors qu'il avait à peine 6 ans. « 6 ans, c'est l'âge de Dolma, la petite nouvelle, qui vient juste de traverser la frontière interdite. 김살다 이렇게 주면서 레사스가도 다 당보이나 내려간다 다 슬리다야 안 당벌레 왔다 수부트 아저도 냠도 로버티라 나라 냠도 트이라 장마장로스 곧 식도 됐다라 식도 나니 구리도 수게라 당위라 식면나니 곧다 다 장마트 근데 대치서라 아니 보고도 냠도 쯤에서 주게라 코스 공기라 아야 냠들 온도 씨 네 근데슬레 Kendele palam lang dolewa jiza jengam dolewa lamros bengam dolewa Mata ngaya thangboya palam le jalisra palam le ya trainlisra khote mal nyara trainlisra palam le ya trechiniya o ya kang la trus lesa kendele phedele na gadele kanjiniya phela trechi palam era khoisum misas ngaya
야, 뭐직도 왜 샤자니 디니야. 개미 착도라. 개미 착도 준수야. 저야 파시 마티네요. 먼저 심리자는 파시 오마라. 모자 개블 힙. Kalian tu kumangsa katinangsa. 감나냐스. Kasinasa. या understood to understand to consumer to alaska fish and understand and ya tumindra shaban is bang with the until or the run to some alra Shesa skamna jitiri. Shesa. tattoos and did John Laquatus. Manglishis. Mangushis. Niyas kamna. Con teaching me. Timangungu niya. Teaching me. Come at the tuition. C'est le grand-père de Dolma qui a réussi à faire passer sa petite fille hors du Tibet. Ensemble, ils ont traversé les plus hautes montagnes, franchi les cols glacés. Il était heureux de confier Dolma à l'école, certain de lui offrir un avenir meilleur. L'histoire de Sonam et de Dolma est celle des 2400 enfants de l'école. C'est l'histoire d'un déchirement guidé par l'espoir de tout un peuple, vivre librement en tant que Tibétain. S'ils étaient restés au Tibet, ces enfants auraient eu une éducation chinoise, en chinois. L'occupation et la répression chinoise ont créé ce paradoxe. Ces enfants ont dû fuir le Tibet pour devenir des citoyens tibétains. Quand ils vivaient au Tibet, leurs parents ne leur parlaient pas du Tibet, trop dangereux. Impossible d'évoquer l'indépendance perdue ou la religion boycottée, même dans l'intimité des maisons. Ici, en Inde, les enfants découvrent l'histoire de leur pays. 안저 별아 레스토랑 안데 요마레 다데 신이 하고 신이 하고 있다. 네, 계획은 여기는 어스다. 먼저 영웅지 최저 다 제로직 동고 영어 중어 고이고나 생기 자주 주디 차갈 때 펠레이다 장아. 어딘데로 됐어. 먼저 때 영웅지다 되면 소야 나 저 재미있는 일이 먼저
콘데단데 지교 말에서 근데 송도 개미 이내 당한서 개미 미망도서 간저 담아라 개미인데 속과디 간저 다이 안에 딩한저 얘가 가가 있는데 하고 Ici, on forme des jeunes Tibétains à la culture tibétaine. Mais il s'agit de former des Tibétains qui seront capables de s'adapter à un environnement international, de trouver du travail en Inde et à l'étranger, de faire entendre la voix du Tibet à travers le monde. C'est pourquoi l'anglais, les sciences humaines et les sciences dures restent les matières les plus importantes. Le niveau d'enseignement est comparable à celui des meilleures écoles indiennes, à la différence qu'ici, on enseigne aussi la langue, l'histoire et la culture tibétaine. Les cours de philosophie bouddhiste pratiqués habituellement dans les monastères sont accessibles uniquement aux plus grands. Tous n'en maîtrisent pas la grande complexité. 같이 쉬고 열어서 인도잖아. 배나도 차샤. 니동 게리. 니동 게기 숨비주리. 다가는 신기 가라라야 되잖아. 초초도 가는 계급 담이 유럽에다 아메리카에다 코나주기 계급 나라요. 립딩 쪽이 만주기 전주가 롭다 칸에 텐딩 쪽을 롭주 진이지요래. 망부요래. 코나주기 가라라야 되잖아. 기지기야 땡제 가라야 지 라제. 오늘 전에 가라라다지 어떤자 많이 배다 가게 마시면 좀 많이 비지 중심심에 토네 니 계지고 토려야지 표들한 지상만이 비이로 안 표들이야 개미 도중나죠 다음에 따로 아니 개미 코랑게 가라라인도 저는 단대기 나라 야나 코랑게 쩌팀다 미팅 별려가 배 진이 지금 그 유럽 다른 신기 계지기 가라라는 루두 다른 신기 가라라인도 저는 마란주기 감스 첨부래 안 대변지 티기 마란주 게리빈다 딱 코나서 망부지도 안 되와 체제 코나즈 망부지던 대화 체지 단 대화 치투베데 가라라인 되잖아 지초칭의 삼다는 전주 카가 랍트니 퇴니 게이 칼 간sam지 지게이 칼 간sam지 지조건 저도 로다르데 칼 간sam지 롭자제 소디리 얘기 남라바율 벽인고 모두 통동시구에 Begi saptare, consagioni per utile, che ne begi, che begi dare, che capita, ma che tasse. Dede. Chilo 좀 더 중에 dede. 가지네. 가지네. 네. 이제 좀 젠드지.
아저 멋있냐? 아저 간 나와. 아, 아저 배는 연결다. 라. 찾아. 아저 간 연결해. 아저 배 진주 가서 연결이야. 근데 아저 배 지부지긴 데랑 저 진짜 저 시행하오네랑. 진짜 나는 저 현수래랑 저체 점을 맞을 때 근데 지워라. 나 나자 근데 자도 더 진짜 더 된다. 그래서 군주랑 이해학 부장거들라. 허세. 아직 허세. 근데 참참 부모님도 쯤서 허세. 집어 되는 여부. 허세. 부모님도 쯤서 돼. Tinley fait partie des anciennes élèves de l'école. Elle est arrivée là quand elle avait 9 ans. Elle y a vécu toute sa scolarité. Depuis 3 ans, elle suit des études d'économie dans une université du sud de l'Inde. Voilà 3 ans que Tinley n'était pas revenue dans son ancienne école. This is my class when I was in class 6. I just like to stay just 나 하면 사진은 찍는다 그 근데 도우다는데 개말하면 편에 내내 사진 관에 찍을 베질라 레미티라 찍으라 산조 사우는 미사우를 저르는 데발라 버리네야 참참다 이 장만 나오면 참참이야 일단 부치주가 슬레이드 랍들라 신은 산조를 이제 참참데 심을 봐서 거치해야 되는데 지난데 산조가 나고 미미데 도우다 네, 기대 말해서 산조를 찍어를 내려 정말 산조를 그냥 편히 저렇게 마사지 거는 보내도 정말 산조는 찍어라. 비비트 세랑은 This 도시. 도시. 나는 성부대가 숙침보 인성대 미스라 편에 숙근데 퇴질래 연토라고 먹겠지. 연토네. 상가심네. 내가 니말레라지. 편에 고마였네. 응? 맞잖아네. 맞는데 왜? 나는 인성부대. 왜 이러세요? 근데 미점보든데 인성부대. 네. 엄마 열심히 친다. 빨리 친다. 빨리 엄마 좀 줘. 엄마 해설이라 많이 주니 주지가. 아니 빨리 하면야 나야 간신히 용을 줬어. 아니야 nga yobala amla dura pala lemas ama kanjini churusla puji alas ni ama kemi simslas ama ya ma mangudura ama majlira ya chiktura kemi simslas amna laur 당분일다 부 수직 근데 지당 지나로 부게 지저시다 아저씨 이네 가 충시기 가말이네 드디 나가서디 부수지인데 파망님도 카팅에만 파마 아무나 집에 하고 말에 부님도 카팅나 감스강에 드미스 감스바이나 feeling comes 교회에 하고 말 안젤 나게 단선이 아자 마요랑 가자디라 접수 좀 발아니 필라 필데나 강에 망스테이스 아니 아자베츠 조용히 아자레스라나 제일바람날 당원에 부 다른 보다인데 갈래 치시시 강에 치시 부 삼말라도 기말부터 합도 랑겨도 치르스 따땅 투스 말해줘네 그래서 내가 단동서 인데 케슈
Buda Pamatin, the Kangayo had to cool a dumpster, young girls, dumpster, Hako Mesran. What was an any teacher, your mother so thanks and the lead lane. The tongue to smell a boo, Simon Boo, and the tongue to pick a hako to lad. Yes, na thowa me wrong suro la ra cho chikle me rat khata ne chamdo na pushi rat Dolma a rejoint la petite maternelle dans laquelle on enseigne selon la méthode Montessori. L'important est que ces tout jeunes enfants aiment aller en classe, qu'ils se sentent rassurés auprès de leurs professeurs. L'important pour le moment est de soigner les traumatismes de l'exil, d'adoucir le choc de la séparation. Aujourd'hui encore, Dolma est incapable d'évoquer sa vie d'avant, en famille au Tibet. Elle commence à peine à parler à ses professeurs et aux enfants de sa classe. Koso burning on this and kadina di sensitive sa che ani sensitive khareta dis donang sa do akhre ne maji ke chi ti sen kozolam sa ti chi tu do kyan je phamati wa yo mare kale kyam ni yong re senani kozolam sa lom jon chi tu do tinde yo sona ma je tinde yo do maji in the love this and khu lam sa so some do chitang ne in the race some do ko monjisri ne yong de zane in the best boy the pu yakshwe ti gi chaga khol sure ra re no ngi gi zam na best boy ske tangi re ming ma best boy and ku zam na ta chubanya mo sorta tu wala chum do che ngi best boy in the maja to in the love na ya kurati nong do chnang ne ya yaps do sta in the cheers no ku ye she pa ko ko ma ser che
Très peu d'élèves retourneront au Tibet, parce que le chemin retour, clandestin, est aussi dangereux que le chemin aller. Parce que ceux qui arrivent risquent les interrogatoires et la prison. Parce qu'au Tibet, ils auront très peu de chances de trouver un emploi correct, ne connaissant pas le chinois. Leurs parents savaient tout cela. Ils ont décidé de se séparer d'eux. La situation au Tibet est trop désespérée pour y faire grandir des enfants. La sœur de Tinley a été emprisonnée 6 ans pour avoir manifesté sur la place de Lhasa. Avec d'autres nonnes, elle a finalement choisi le chemin de l'exil en Inde, près de sa petite sœur. Maybe a very bad memory in prison. Very hard. 아저랑아 저기았다 나타시. 그냥 저 땅에 삼로 근데로 가진데. 나 저거는 진짜다. 아니 가야지. 한번 세도 지야 이마다 스스로 이제 그래서부터 밀리지 주민이 이제 위치리야 달로 좀 중간에 마음 받아가는 지 그만이야 다지. 니 그래서 빈돈이 달로 좀 달다. 그러나야 빈돈이 로주니 지 땅아를 저기 나트만 나트야 마총 나트니 제 그거 말아줘 뒤면 버체제 나라던 게 중요한데 라중을 된 디즈니 진짜 딱 마음 받을 때 자가다 로주를 신선한 안 되죠. 그래서는 그런 그러나는 거지. Chaque enfant tibétain grandit dans l'héritage d'une tragédie. 50 ans d'histoire ont dévasté le Tibet. 1 million de Tibétains ont déjà été tués. Il en reste 6 millions. Le Dalai Lama répète que chaque enfant tibétain, à peine mis au monde, porte déjà la responsabilité de tout son peuple. En chaque enfant repose l'espoir de sauver le Tibet par la voie de la non-violence, de l'éducation, de la parole. La grande histoire est entrée dans la vie de ces jeunes enfants.
elle y restera en sourdine, comme un drame ressenti profondément, un drame autour duquel ils devront patiemment se construire. La petite Dolma commence à s'intégrer à sa classe. Elle sort doucement de son silence, participe aux cours et s'applique de son mieux. 당실리데 니마 달러가도 니마 당실리데 미 직통도 단다요 랑 니마 달러 마무조라 아니 김상 다 랑제통이 김상 디 랑기다 낭도레 상고데 당실리데 낭레 섬기들 니 아마디 말 라오선라 아니 시도 다 단다 상고데 응? 가지네 단다 어쩌라고 Comment transmettre la richesse d'une culture qui est en train de mourir? Comment ne pas parler du Tibet au passé?
Comment ne pas idéaliser un âge où le Tibet était un royaume libre? Tous les manuels de l'école ont été spécialement créés par une équipe d'enseignants du gouvernement en exil et le programme est sans cesse remis en question. Il s'agit d'éviter de figer l'identité tibétaine dans un folklore, un mythe, un temps révolu. 베디 되게 답이 아니다. 마음보다 되게 진주진이 인식이 요르데. 오늘 전에 그 카시님이 그 돈에 삼모스타 배 좀신 책이나. 다디 균이 딱딱 균 대응도 나랑 삼모잖아. 가르치는 대응도 세인도잖아. 까브라까브링이 진전하려야 호흡을 되었다는데. 배나 안주기 지 가라 코리고 디지기 다 비메세다 되면 뒤나면 소통 민두스가 유행해. 비미세다 되면 이제 소토구 민두스에 되잖아. 뒤에 가라라인 되잖아. 오늘 지 소토구 민두. 오늘 럽좀 짜다 되면 돼. 지하 요래디. 진짜 제제 퇴연이 이부 간징에 통마서. 너 얘기나. 너 얘기나 뭐던데 당 얘기 셈나를 가르치는 것도. 오늘 자네가 랍도 카디기 디기. 마음배 표지 최당적 중 표지기 표지 수준 검시 표기 렉잖아 제월다 오늘 자네기 제지다 팀부지 저토고 민도서 챙겨도 가버리. Les élèves de l'école ne deviendront pas tous des résistants politiques ou des sages. Comme Tinley, ils deviendront simplement des Tibétains, conscients de leur héritage. Des Tibétains en Inde, exilés. Tinley voudrait étudier encore un an, passer son CAPES et devenir professeur d'anglais. Elle rêve de retourner ensuite dans l'école de Mussoorie où elle a grandi, pour s'occuper des enfants de l'exil dont elle faisait partie. It's me from St. Joseph College. Yeah, please be seated. Your name? Tinley Chimsong. Yeah, I study in St. Joseph College this year. I was EPS. EPS. Yeah, Economic, Political and Socialism. Today I'm looking for the B.Ed admission here. I heard, this college is so good and it's so reputed. Also, many of my seniors are doing at this institution. Okay, get your original marks cards. Once we will verify the percentage once again. We will verify the percentage, and then if it is above 50%, then you are eligible to take the admission. That shouldn't be a problem. Le Dalai Lama remercie chaque année le gouvernement indien d'accueillir des centaines de réfugiés tibétains, de les aider à s'intégrer en Inde, notamment en leur ouvrant les portes de l'université. En soutenant le Tibet depuis 50 ans, l'Inde a lourdement handicapé ses relations avec la Chine. C'est le seul pays au monde qui se soit autant engagé pour le Tibet, le seul qui ait toujours refusé de céder aux pressions chinoises. Mais combien d'années encore les Tibétains pourront lutter depuis l'Inde pour défendre leur identité? Combien d'enfants encore traverseront les frontières interdites? L'histoire de Sonam et de Dolma est celle de milliers d'enfants tibétains.
Sont-ils les orphelins d'un pays perdu ou les porteurs d'espoir qui sauveront une culture menacée de s'éteindre? 뭐야 당신이었어. 군주로 마야 당신이었어. 당신이 빼먹지도 다다던 처리를 예매당서. 처리를 예매당서 아니 못 소리인데 뭐 보살았어 아니 뭐야 가다였어 몰라. 아니 뭐 구심승 아니 아니 보부트가에 됐어 배셔됐어 아니 뭐야 근데 배셔 암래야 뭐 먼저 룸도시 몰라 고도고 shumba 몽우디더라 먼저 룸 직시 한테 무디나 먼저 지금 고고리 라슬야 아니 뭐 보보람 드라이라서 샷가 쳐줬어 되네 충성되네 저저서 야셔게 됐어 아니 암래 말해서 비셔나서 몰라 곰지나서 뭐야 되네 라라좀 되네 라라좀 드디어 그무지야 파디라 그무지 때문에다 당고 왜 대나린데 왜 직대서 아니야 그무주 때를 저기 쫙살은 쳐줬어 아무튼 그래서 랭가샤 아마 샘데 마시 니뭐 지저저도 지그지게죠 뭐 아저딘데 디스테이 대오미도 아저딘데 뭐래 매 얼당도 라니 니따로 고치라 뭐 김살라 둥그라니로 고쳐